TV na to eh. Ito nagsubli tayo pa. Kapaling mo taglugan ti train nga makanda nga ro. Ah, buti pa. Data na ti paglugan ng train. Ayan. Madami na train punta. Ang ato. Ayan. Paglakit din, tinakanak ko yung papa ti cellphone. Maliliwanag. Amo mat gamitin dito yun pa? Aha, ano ba yagan? Manipod din na ala dato eh. Ah. Kaya nailing-ling ako kita nila taglarmanan dyan eh. I-video to nagsubli tayo dala. Jekan to na eh. Sa aming ano. Gab. Baka Ariel. Baka makikita nila yung cable card na ano andito. Papa. Hi. Noah. wala. Say hi. Mm. Syndrome. Wait lang pang. Ta alak dagita island. Tara na mama ka lag. Buwan pa. Awan lagaruden ko nang pa. Ano nga pwede i-post dito lang. Tara mama Buwan pang igiganak pa. Danag ni Papa yun. Igiganak pa. Duwa. Basta na adobe ti mga video